वरहमतुल्लाह। ये हमारा मकतब का बच्चा है जिसका नाम अब्दुल मालिक। ये बच्चा आज हमारे सामने जनाजा की नमाज़ का जो पढ़ने का जो तरीक़ा है वो पढ़ के दिखाने वाला है। माशाल्लाह, बच्चा बहुत छोटा फिर भी उनको आता है माशाल्लाह। तो अब्दुल मालिक, आप जनाजा की नमाज़ का जो पढ़ने का जो तरीक़ा है वो दिखाइए। तो शुरू कीजिए बेटा, शुरू कीजिए। আমি জানাজার সাহি তাকবীর শহীদ পশ্চিম ফেলে থিয় হওয়া ইমামের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে পড়িয়া আল্লাহু আকবার। সানা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা লা ইলাহা গায়রুকা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কাম্মা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কাম্মা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহু আকবার। ইয়াতে তিনিটা অপশন আছে। ডাঙৰ মতাবা মাইকী মানুহ মৰিলে আল্লাহুম্মা ফিলি হাইনা ওয়া মাইতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়বিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। সৰু ল'ৰা মৰিলে আল্লাহুম্মা জাআলহু লানা ফাৰাতাও ওয়া আজআলহু লানা আজরা ওয়া যুকরা ওয়া জাআলহু লানা শাফিয়া মুশাফফা। মাশাআল্লাহ। সৰু ছোৱালী মৰিলে আল্লাহুম্মা জাআলহা লানা ফাৰাতাও ওয়া আজআলহা লানা আজরা ওয়া যুকরা ওয়া জাআলহা লানা শাফিয়াতাও মুশাফফা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आज का जो हमारे सामने ये बच्चा जनाजा का जो तरीक़ा है माशाल्लाह पढ़ के दिखाया है। आप लोगों ने भी देखा है माशाल्लाह। वही जो सही जो तरीक़ा है वो पढ़ के दिखाया है माशाल्लाह। बेटा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मलिक। अब्दुल मालिक माशाल्लाह। तुम्हारा अब्बा का नाम? मेरा अब्बा का नाम मोहम्मद अब्दुल बसीत। अब्दुल बासित माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम कितने साल की हो बेटा? 12 साल। 12 साल माशाल्लाह। बहुत छोटा लड़का है, 12 साल का एक लड़का जो जनाजा की नमाज का जो तरीक़ा है पूरा सही मालूम है माशाल्लाह। आज की वीडियो यही तक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।